নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগ 1ৰ আব ভলে তো জগ ভলা এই পাঠটো অসমীয়াতে আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'টিত আমি এই পাঠটোৰ পাৰ্ট 1টো আলোচনা কৰি থৈছোঁ। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাই ল'বা। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আগৰ ভিডিঅ'ৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया। তেওঁ কিছু সময় ভাবি উত্তৰ দিলে। मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्काचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। মই অনাৱশ্যকভাৱে বেলেগক বেয়াকৈ কৈ তেওঁলোকৰ মনটো কেতিয়াও দুখ লাগিবলৈ নিদিওঁ। मेरे मित्र की यही खास गलती है। মোৰ বন্ধুৰো এইটোৱে প্ৰধান ভুল। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। তেওঁ বেলেগ এজনৰ দ্বিতীয়জনৰ বা অন্য এজনৰ দৃষ্টিকোণ চাবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰে। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। অন্যজনৰ বিচাৰ বা অন্যজনৰ কাম বা অন্যজনৰ ভাৱনাৰ কথা আলোচনা কৰাই তেওঁৰ প্ৰধান কাম বুলি ভাবে। उनका शायद वह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। তেওঁ নিশ্চয়কৈ ভাবে যে ভগৱানে তেওঁক বেলেগক শুধৰণি কৰাবলৈ চাগে পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে। पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। কিন্তু তেওঁ চাগে এইটো কথা পাহৰি গৈছে যে বিষতকৈ এটা টোপাল মৌৱে মাখিক বেছিকৈ আকৰ্ষণ কৰে। दुनिया में पूर्ण कौन है? পৃথিৱীত সম্পূৰ্ণ কোন? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रहती है। প্ৰত্যেকজন মানুহৰে কিবা নহয় কিবা উইক পইণ্ট বা কিবা নহয় কিবা দুৰ্বলতা, কিবা নহয় কিবা ভুল আছে। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियाँ होती है। প্ৰত্যেক মানুহেই ভুল কৰে। फिर एक दूसरों को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। গতিকে অন্যজনক শুধৰণি কৰাবলৈ বা শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰাটো অনুচিত বুলিয়ে মই ভাবোঁ। जैसा ईशा ने कहा था, যেনেকৈ ঈশাই কৈছিলে, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देख लेते हैं पर अपनी आँखें सह तीर को नहीं देखते। কৈছে মানুহে অন্যৰ চকুত থকা সৰু ধূলিকণা এটাও দেখা পায়, কিন্তু নিজৰ চকুত থকা ডাঙৰ কিবা এটা পৰি থাকিলে সেইটো দেখা নাপায়। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है। বেলেগ এজনকতো শিকোৱাটো বহুত সহজ কথা। अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। কিন্তু নিজৰ আদৰ্শত নিজে থিয় হৈ থকাটো বহুত কঠিন হয়। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। যদি আমি নিজক শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু অনাহকত বেলেগৰ কথাত আমি মতামত দিবলৈ এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ বন্ধুৰ নিচিনা অৱস্থা চাগে কেতিয়াও কাৰো নহ'ব। इसी सिलसिले में एक बात और এইখিনিৰ ওপৰতে মই আৰু এটা কথা কওঁ। आप तो दूसरों की नुक्काचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्काचीनी करना न छोड़े तो আপুনিতো বেলেগক একো বেয়াকৈ নকয় বাৰু, মোৰ সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বা তোমালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, কিন্তু বেলেগে যদি এনেকুৱা কৰে তেতিয়া কি হ'ব? मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। মোৰ সেই বন্ধুজনে নিজৰ বেয়া কথা শুনি একদম খঙত জ্বলি পকি যায়। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे। লাগিলে তেওঁ বাকী মানুহৰ কথা অনবৰত বেয়াকৈ কৈয়ে থাকক, কিন্তু তেওঁৰ কথা কোনোবাই ক'লে তেওঁ খঙত জ্বলি পকি যায়। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কথা কোনোবাই কয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে দাদুৰ এই কথাখিনি শুনিব বা এইখিনি বা গুণগুণাই ল'ব বা এইখিনি শুনিব। নিন্দক বাবা বীৰ হামাৰা। যিজনে আমাৰ নিন্দা কৰে সেইজনক দাদুৱে নিন্দক বাবা বুলি কৈছে আৰু সেইজনক বীৰ বুলি কৈছে। কিয়? বিন হি কৰি বহৈ বিচাৰা, কাৰণ তেওঁক একো চিন্তা নকৰাকৈ বেলেগৰ কথা বেয়াকৈ কৈ দিয়ে। আপুনি ডুবে অৰ কো তাৰে এছা প্ৰীতম পাৰ উতাৰে। আৰু এইটো কাম কৰিয়ে তেওঁ কি কৰে? বেলেগক কি কৰে? শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰে বা বেলেগৰ বেয়া গুণসমূহ দেখুৱাই দি সেই মানুহজনক ভাল ৰাস্তালৈ, সেইটো শুধৰাই দিয়াৰ ফলত মানুহজন ভাল ৰাস্তালৈ আহিব পাৰে। গতিকে নিন্দক বাবাক দাদুৱে বীৰ বুলি কৈছে।
अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। নিশ্চয়কৈ যদি কিবা ভুল আছে যিটোৰ বিষয়ে আমাক নিন্দকজনে যিজনে নিন্দা কৰিছে সেইজনে দেখুৱাই তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি শুধৰাই লোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য হয়। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उनका उपकार ही मानना चाहिए। যিজনে সেই আমাৰ ভুলটো দেখুৱাই দিলে সেইজনৰ উপকাৰ আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। एदिनाখন एजन ভাল মানুহৰ দ্বাৰা সজ্জন এজনৰ দ্বাৰা কিবা ভুল হৈ গৈছিল। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर कहने बोले, देखिए महाशय वह आपकी सरासर गलती है। মোৰ মিত্ৰজনে বা মোৰ বন্ধুজনে তেওঁক খং দেখুৱাই তেওঁক কৈছিলে চাওক এয়া আপোনাৰ ভুল হৈছে। आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। যদি আৰু দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে ঠিক নহ'ব। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए আৰু সেই মানুহজনৰ সজ্জনজনৰ বহুত দুখ লাগিছিল কথাটো শুনি। उनका अपमान हो गया। তেওঁক অপমান কৰাৰ নিচিনা হৈছিল। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। তেওঁৰ মনত খং উঠিছিল আৰু একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ তেওঁ উঠি গুচি গৈছিল। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा। द्वितीय दिना মই সেই মানুহজনক সেই সজ্জনজনক একান্ত মনে মানে কোনো নাথাকোঁতে অকলে তেওঁক কৈছিলোঁ, देखिए गलती तो सभी से होती है। মই কৈছিলোঁ যে চাওক ভুলটো সকলোৱে কৰে। ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। এনেকুৱা ভুল ময়ো কৰিছোঁ। दुखी होने का कोई कारण नहीं। আপুনি दुखी হ'বলগীয়া একো कारण নাই। आप तो बड़े समझदार है। আপুনি तो बहुत बुझा लोग হয় बुझा মানুহ হয়। कोशिश करे तो यह क्या बड़ी सी बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। যদি আপুনি ভালকৈ চেষ্টা কৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভুলো আপুনি শুধৰাব পাৰে, ঠিক আছে। उनके आँखों में आंसू चलचला आए। তেওঁৰ চকুৰ পৰা চকুপানী বৈ আহিছিল। बड़े प्रेम से बोले। তেওঁ বৰ প্ৰেমেৰে কৈছিল, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। মই মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ। आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। আকৌ মই সেই ভুলটোৱে কিয় কৰিম। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। কিন্তু কোনোবাই মৰমেৰে ক'লেহে। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। মানুহটো প্ৰেমৰ কাৰণেই পাগল হৈ থাকে বা মানুহে প্ৰেমেই বিচাৰে। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। যেতিয়া सरदार पृथ्वी सिंहे হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰি নিজকে বাপুক মহাত্মা গান্ধীক সমৰ্পণ কৰিছিলে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে বহুত সন্তোষ আৰু সুখ পাইছিলে। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। কিন্তু বাপু যেনেদৰে প্ৰেম আৰু সহানুভূতিৰ মূৰ্তি আছিল সেনেদৰে এজন পৰীক্ষকো আছিলে। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा। কেইদিনমান পিছত তেওঁ पृथ्वी सिंहক ক'লে, सरदार साहब सरदार अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि अपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। যদি আপুনি सेवाग्रामত আহি মোৰ আশ্ৰমত কেইদিনমান থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয়কৈ বুজি পাম যে আপুনি সঁচাকৈ অহিংসাৰ পথ লৈছে। पृथ्वी सिंह जरा চাক बोले। पृथ्वी सिंहे आश्चर्य হৈ ক'লে, आपका क्या मतलब बापूजी। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে बापूजी। भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है। মোৰ आश्रम এটা प्रयोगशालाৰ নিচিনা। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर में वे मेरे पास आ जाते हैं। যাৰ ক'তো একো নহয় তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহি যায়। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। আৰু তেওঁলোকক একতাৰে বান্ধি ৰখাত মই চিমেণ্টৰ নিচিনা কাম কৰোঁ আৰু সেই কামটো কৰে মোৰ অহিংসাই।